ver algo diferente? Why should you look different, ¿Por qué debes verte diferente? act different, Actuar be diferente. different? Ser diferente. Why? What's the purpose? What's the reason in ¿Por that? qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la diferencia en eso? I just want to read Romans chapter 12, verses 1 and 2. Quiero leer Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Get your mind right there. Preparen sus mentes. It says, therefore I urge you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, with your spiritual service. Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may be proved what is good, well-pleasing, and perfect will of God. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. The reason why there's a separation, La razón por la que hay una separación, wherever you go in the world, donde vayas en el mundo, is culture. es cultura. You know, culture shouldn't affect the church, La cultura no debiera afectar a la iglesia, because the church was already established by God. porque ya la iglesia fue establecida por Dios. He already knew you before you was even formed in your mother's womb. Ya te conocí antes que fueras formados en el vientre de tu madre. So just by his thoughts alone, he already established everything So, ya él había establecido todo, from the beginning, before time. desde el principio, antes de los tiempos. But as we was born into this world, Pero como hemos nacido en este mundo, we were all made unique and different. fuimos hechos diferentes y únicos. So we had our differences. So, tenemos nuestras diferencias. And in our differences, we grew into culture. Y en nuestras diferencias crecimos en una cultura. And no matter what book you read in the Bible, it has a consistent story. Y no importa qué libro leas en la Biblia, tiene una historia consistente. It says that you have to be separated. Dice que tienes que ser separado. You have to be, it's a necessity. Es una necesidad. But in the growth of your own culture, Pero en el crecimiento de tu cultura, you take that in almost how could I put it, in a perverted way. tomas eso muchas veces en una forma pervertida, Not in the straight, narrow way. no en una forma derecha. What I mean by this is this. Lo que quiero decir con esto es esto. God does not want us to be separated by people. Dios no quiere que estemos separados por personas. He wants us to be separated by sin. Quiere que estemos separados por el pecado. And that's the difference. That's what it is that you should read in the Bible. Y esa es la diferencia, es lo que debes leer en la Biblia. Now don't get me wrong, he said if there's a person of bad character, No me malentiendas, si hay una persona de un mal carácter, be careful. ten cuidado. Because you don't want their decisions to affect yours. Porque tú no quieres que sus decisiones afecten tus decisiones. But just like my brother read, Pero como mi hermano leyó, live in this world, vivir en este mundo, righteous and holy living. justa y santamente. That way when someone sees you, they see Christ. Así cuando alguien te mira, mira a And they see the Cristo. right path that you should Y ven el take. camino correcto que deben tomar. Separated from sin. Separados del Not from pecado. the person. No de las personas. Separated from sin. Separados del Because pecado. imagine if we were separated by people, Porque imagínate, si nos separamos de las personas, you think Christ, the most perfect person ever to exist, wants to be next to you? ¿crees que Cristo, la persona más perfecta que ha existido, va a querer sentarse al lado tuyo? No. No, Of course not. claro que no. I wouldn't be. Yo no. I'll tell you straight up, I wouldn't be. Yo te lo digo, yo no lo haría. And so when people, they take separation So, cuando las personas toman la separación and they put it in the church. y la ponen en la iglesia, I'm going to tell you this right now. te voy a decir esto ahora You mismo. don't need new friends. No necesitas tus amigos, You don't need a new personality. no necesitas una nueva You don't need a personalidad, new past. no necesitas un You don't pasado need new nuevo, no circumstances. necesitas You circunstancias don't need a new nuevas, family no necesitas una to familia grow in nueva godliness. To grow in godliness. para crecer en santidad. You don't need it. You don't need any of that. Tú no necesitas eso. What you need is the knowledge of God. Lo que necesitas es el conocimiento de Because through Dios. the knowledge of God, that's how you grow in Porque godliness. a través del conocimiento de Dios es como creces en Dios. Because once you see the greatest being in the universe, Porque una vez que ves el ser más grande en el universo, you become obsessed with what you see. te obsesionas con lo que ves. And you want to do whatever it takes to get close to Y Him. quieres hacer lo que sea para acercarte a Él. I'm telling you, man, if I bring Trey Songz to Costco High School right now, those girls will go crazy. Yo les digo, si yo vengo a Trey Songz a la high school de clásicos, esas muchachas se van a volver locas allí. Oh my God, that's my boo. Oh my God, I love him. yo lo amo. He's
sings my favorite song. Él canta mis canciones favoritas. You're like 14, oh, he sings about sex. He sings my favorite Y como song. 14 solamente canta sobre sexo. Ay, canta mis canciones favoritas. And they would fall in love because they get obsessed. Y se enamoran porque se obsesionan. Because some way or another they identify themselves with him. Porque de una manera u otra se identifican con él. But with God, Pero con Dios, oh my God, when you see God, o cuando ves a Dios, it changes your world, it changes your cambia tu universe mundo, completely. cambia tu universo completamente. And you want to be like Y him. tú quieres ser como él. And once you start becoming like Y him, una vez que te empiezas a parecer a él, that's when you truly become separated. es cuando de verdad te separas. Because there's no one like Jesus. Porque no hay nadie como Jesús. No one. Nadie. So when you become more like Jesus, you're like, oh man, I'm starting to separate myself. Cuando empiezas a parecerte a Jesús, entonces dices, oh, ya me estoy separando yo mismo. Not that I can't chill with you. No es que no puedo compartir contigo. Oh, you best believe Jesus wants to be with everybody. Oh, Jesús quiere estar con todo el mundo. You read in the Bible, he even touched people with leprosy. Tú lo ves en la Biblia, él aún tocó personas con lepra. That was like the biggest thing you couldn't do at that Y time. esa es la cosa que tú no podías hacer en ese Because they would tiempo. kick you out the city. Porque ellos te sacaban de la ciudad. But he wanted to be close to them. Pero él quería estar cerca de ellos. Why? Because there was no one close to them. ¿Por qué? Porque no había nadie cerca de ellos. He wanted to be there to share his love, Él quería estar allí, compartir su amor, to share his grace, compartir su gracia, to share his forgiveness. compartir su perdón. And we don't share that. Y nosotros no compartimos eso. No. No, lo hacemos. When you turn from God, it's the worst thing that you can do. Cuando nos apartamos de Dios es la peor cosa que podemos hacer. You see, the worst thing that God could do to you is this. La cosa peor que Dios te puede hacer a ti es esta. He turns you over to yourself. Cuando Él te entrega a ti mismo, a tu propia voluntad. No, not to the enemy. No al enemigo, There's someone worse than that. algo peor que eso. It's you. Tú mismo. Adolfo, you sound blasphemous. Explain yourself. Adolfo, tú entiendes, hablas como que estás blasfemando, explícate. You see, because in your life there's a purpose. Porque en tu vida hay un propósito. There's a purpose that when God created you, He also created your purpose Hay un propósito que cuando Dios te creó, también creó tu propósito. at the same time. A la misma vez. You know, when you deny your Creator, Cuando tú niegas a tu creador, you deny that purpose. tú niegas ese propósito. Because He's the one who gave it to you. Porque Él es quien te lo dio. See, when He hands you over to the enemy Cuando Él te entrega al enemigo, doesn't deny the Creator. Trust me, He knows who He el is. enemigo no niega al creador, créame que Él sabe quién es Dios. And what He does with your purpose is He corrupts it. Y lo que Él hace con tu propósito es que Él lo corrompe, He transforms it lo transforma to make it His own, para hacerlo propio, to destroy the rest of the world. para destruir el resto del mundo. Because He knows what kind of power you have in Christ Jesus. Porque Él sabe la clase de poder que tú tienes en Cristo Jesús. If you trust Him, Si tú le if you crees, accept si lo Him, aceptas, if you understand the reality that there is a purpose and a calling over your si life, entiendes que hay un propósito y un llamado sobre tu vida. that can not just change the world, but change the whole universe. Eso no podría solamente cambiar el mundo, sino todo el universo. Amén. But when God hands you over to yourself, Pero cuando Dios te entrega a ti mismo, you don't know anything about purpose. tú no sabes nada de propósito. Because why? Because you can't create it. ¿Por qué? Porque tú no puedes crearlo. You create your own free. You have your own free will. Tienes tu propia libertad, You could create goals, puedes crear metas and you could set certain things in your y life. puedes setear algunas cosas en tu vida. But you can't set a purpose that lasts forever. Pero no puedes establecer un propósito que dure para siempre. Your goals and your choices are only temporary. Tus metas y tus opciones son simplemente temporales. Why? Because you're a finite being. There's only certain things that last for a certain period of time. ¿Por qué? Porque tú eres un ser finito. Son cosas que van a durar solamente por un periodo de tiempo. It doesn't last forever. No va a durar por siempre. But once you have God in you, that changes. Pero cuando tienes a Dios en ti, eso cambia. Because everything becomes eternal after that point. Porque después de ese punto todo se vuelve eterno. You speak healing into someone. Habla sanidad a alguien, You speak love, amor, forgiveness. perdón, You speak many things into somebody that lasts forever muchas cosas a una persona que duran para siempre, with the power of the Holy Spirit. con el poder del Espíritu Santo. And once you kill, when God hands you over to yourself, Y cuando Dios te entrega a ti mismo, and because you don't understand what you have inside you,
Como tú no entiendes lo que tienes dentro de ti, you don't have the nutrients to feed it, no tienes los nutrientes para alimentarlo, and you kill yourself. y te matas a ti mismo, You die. y mueres, You die. y mueres. And what's that called is this spiritual abortion. Y eso se llama aborto espiritual, That you kill what's inside you. que tú matas lo que está dentro de ti, You bring death upon yourself. traes muerte sobre ti mismo. Well, how could I relate it? Let me relate it to this. ¿Cómo lo puedo relacionar? Lo voy a relacionar a esto. Prior to Noah being born, Antes de que no naciera, you know, the doctors told my mother, los doctores le dijeron a mi madre, they said, your son has Down syndrome, you gotta abort him. tu hijo tiene problemas de Down syndrome, lo vas a tener que abortar, You have to kill him. lo tienes que matar. And she went home and she was devastated from the news. Y ella fue a la casa y estaba devastada por la noticia, Because she had to make a very important decision. porque tenía que tomar una decisión muy importante. Wow, I have to kill my son. Wow, tengo que matar a mi propio hijo, My son, mi hijo, who's inside me. que está dentro de mí. That yes, I'm a part of him, but he's also a part of me. Y sí, yo soy una parte de él, pero él es una parte de mí. So if I bring death to him, I bring death to myself. Entonces, si yo traigo muerte a él, traigo muerte sobre mí misma. Wow. And she was praying to God and she was asking God. Y ella estaba orando a Dios y le pedía a Dios. She said, God, please tell me something because I can't do it. Y le decía a Dios, por favor, dime algo porque no puedo hacer eso. And she was on the bus Y ella estaba en un autobús and a Christian woman told her this. y una mujer cristiana le dijo esto. Doesn't even know my mom's situation, Ni knows nothing. siquiera sabía la situación de mi madre, no sabía nada. She said, I just want to let you know what God told me. Y le dijo, yo quiero dejarte saber lo que Dios me dijo. He said, you kill your son, Si matas a tu hijo, you're gonna die. vas a morir. That's it. Point blank. El punto blanco. She didn't say how you were gonna die. No te dijo cómo iba a morir, What is it that you're gonna qué es lose? lo que vas a perder, When? cuándo. She said, no, you abort that baby. Le You're dijo, gonna no, die. si tú We're abortas ese bebé, tú vas a morir con él, together. juntos. And she went to the hospital Y ella fue al hospital. and she said, look, do a monogram, do a sound check on me right now. See how he's doing. Y ella les dijo, hazme un ultrasound, hazme un chequeo, quiero saber cómo él está. And they did it, and she said, what's the percentage? What's the chance of him being born like that? Because they told her he looks good. Y ella le preguntó cuál es el porciento, qué es lo que ven, cuál es el porciento de que él nazca con Down syndrome, porque se ve bien. They said he has a 1% chance. Y le dijeron que tenía 1% de chance. The Puerto Rican came out real quick. She was ready to punch that lady in the face. Y los puertorriqueños se le salió a ella bien rápido, ella estaba loca, pues, estaba lista para darle un tropón a esa mujer en la cara. She was telling the doctor, Ella le estaba diciendo al doctor, you wanted to kill my son tú quieres que yo mate a mi hijo because of a 1% chance por un chance de 1%, that he wouldn't come out healthy. Are you y crazy? que él no va a salir sano, estás loco. How many of us do that spiritually? Nosotros, ¿cuántos de nosotros hacemos eso espiritualmente? That we think that there's not enough of a chance for something to happen, Pensamos que no hay suficiente chance de que algo suceda so we let it go like if it's nothing, y lo soltamos como que no es nada and we cause death. y causamos muerte. When I look at this poster, Cuando yo miro este póster, you know, I see a hand holding on to it. It looks like it's forming a star. yo veo unas manos formando algo, parece como si estuviera formando una estrella. And what we call our star, we call it the sun. Y nosotros como llamamos a nuestra estrella es el sol. The sun is what gives us life. El sol es lo que nos da vida. Without the sun in this galaxy, Sin el sol en esta galaxia, there's no way we could exist. no habría manera que pudiéramos We existir. will all die instantly. Todos moriríamos instantáneamente. And God forms a sun, Y Dios forma un sol, un hijo, un hijo, in your heart en tu corazón, that gives you life, que te da vida, that revolves around your universe, que revuelve alrededor de tu universo, that revolves around your world, que revuelve alrededor de tu mundo, that gives you life. que te da vida. Whether you believe in him or not, Que creas en él o no, whether you accept him or deny cuando him, lo aceptes o lo niegues, he gives you that life, él te da esa vida, that purpose. ese propósito. For the longest time, I was looking for my purpose. Por el tiempo bastante largo yo estuve buscando mi propósito.
you know, I thought my purpose was to help my family. Yo pensé que mi propósito era ayudar a mi familia. You know, but even that is just temporary. Y aún eso, esto es algo temporario. I remember going to the Dominican Republic with Simon Yo recuerdo ir a la República Dominicana con Cypher and with the rest of the missionaries. y con el resto del equipo misionero. You know, we're going city by city, Íbamos de ciudad en ciudad, town by town, de pueblo en pueblo, campo by campo. campo en campo. You know, village by village. My goodness, I probably met like 8 Papi shampoos. Conocí como 8 papi champú allá. You know, the only thing I could think about was my father. Lo único que yo podía pensar era mi padre. I prepared myself in the Word. Yo me preparé en la palabra, I practiced my public speaking skills. practiqué mi manera de hablar en público, I got closer with God. me acerqué más a Dios, I was like, I'm ready. estoy listo. My purpose in my life Mi propósito en mi vida, to change my father. cambiar a mi padre. You see, because God used him to create me. Porque Dios lo usó a él para crearme a mí. You know, because I was created by love. Porque yo fui creado por amor. So when I give that love to God, Entonces, cuando yo le doy ese amor a Dios, He gives me that love back to share it with others. Él me da ese amor para atrás para que yo lo comparta con And I otros. was ready to give it to my Y yo father. estaba listo para dárselo a mi And padre. really show him what true love is. Y yo le enseñé lo que es el verdadero amor. So I went there, I preached, Entonces yo fui allí, yo prediqué, crying like a baby. lloré como un bebé. You know, Sizer was on the altar like, stop crying, preach the word. Y yo estaba cantando, pero deja de llorar y predica la palabra. You know, and I'm crying and Y yo, "No, Jesús". you know, and I really poured my heart out. Y yo derramé mi corazón And that touched me. y eso lo tocó. One thing that the church lost is this. Y una cosa que la iglesia perdió es esto. Is to look past the imperfections of the person Es mirar por encima de las imperfecciones de las and personas see the essence of who they really are. y mirarlos como de verdad son. Church lost it. La iglesia ha perdido eso. That you can look into a person Que puedes ver a una persona that you don't see a child molester. y no ves a un molestador de You niños, don't see a murderer. no ves un asesino, But you can actually see that that person may have some good in them. pues no puedes ver que esa persona puede tener algo bueno en ellos. Are you saying, oh, Adolfo, I should trust a child molester? Y me That's estás what you're diciendo, saying? oh, Adolfo, ¿tú quieres que ponga mi confianza en un molestador de No, niños? you gotta be wise. You gotta be very careful. Y no, tienes que ser sabio, tienes que tener mucho cuidado, But you have to look past that. pero tienes que mirar más allá de eso. Because even a person like that needs Jesus. Porque a una persona así necesita a And Jesús. believe it or not, before the Father, you and him are equal. Y aunque lo creas o no, en frente del Padre, tú y esa persona son iguales. Because you're just as broken as he is. Porque tú estás tan roto como esa When's persona. the last time you heard something like that? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste algo así? Because I'm not better or righteous than any other person, I'll tell Porque you that yo no much. soy ni mejor ni más santo que ninguna otra persona. They said, oh, I always thought as a little kid that God looks at sin all the same. Desde ser un niño pequeño, yo me enseñaron que Dios mira el pecado todo de la And misma as we get manera. older, we prioritize sin, which is what and which is what. Y nosotros cuando vamos creciendo empezamos a darle prioridad al pecado, cuál es más grande, cuál es más pequeño. When God already established it in the beginning, Cuando ya Dios lo estableció desde el principio, it's the same. es lo mismo. What culture is created was a line. Lo que causa es lo que hay en una línea. See, because when you read in the Bible, it doesn't say that there's a line. Porque cuando lees en la Biblia no dice que hay una línea. You know, it says that you're holy No dice que eres o santo or you're not o holy. no eres santo. That you're righteous O eres justo or you're not o no righteous. eres justo. It doesn't say that you're mid-righteous. No te dice que estás por el medio. Because that doesn't justo, exist. Porque eso no existe. There's no line. No hay línea. Because if there was a line, Porque si hubiera una you línea, best believe a lot of people would try to tread on it carefully tú te imaginas, tú te creo que muchas personas deberían estar cruzando de un lado a otro. and try to live both lifestyles. Y tratar de vivir las dos vidas. But God says, no, you can't. Pero Dios dice, no, no puedes. And for those people who try to live lukewarm, Y esas personas que tratan de vivir tibios, oh my God, I feel bad for them. yo me siento mal por ellos. Because there's no such thing as there's a line. Porque no hay cosas como una línea. It's either you have Jesus or you don't. O tienes a Jesús o no lo tienes y ya. And we created that
time. Y nosotros hemos creado esa línea. Back to my father. Regreso a mi padre. My father came to the front. Mi padre pasó al frente. And he wanted to accept Christ in his Y él heart. quería aceptar a Cristo en su corazón. And he told me that. Y él me dijo And eso. I prayed for him. Y lloré por And él. you best believe I prayed hard for him. Créeme que lloré bien fuerte por él. But yet he would go back sinning Pero él regresaba y pecaba. and struggling. Pecaba. You would see his imperfections clearly. Y podía ver su imperfección claramente. But then something just happened radically. Pero hay algo que pasa radicalmente. You know, I would FaceTime my father through my iPad. Yo le enviaba mensajes a mi papá por mi iPad. He talks with me with love. Y él me habla con amor. He talks with my mother with respect. I can't even remember the last time he did something like that. Y él habla a mi madre con respeto. No recuerdo cuál fue la última vez que él hizo eso. You know, you can see that he's putting an effort to change. Y puedes ver que él está haciendo un esfuerzo por cambiar. You hear it on the TV that there's preachings in the background as he's speaking to me. Cuando yo hablo con él, tú puedes escuchar en la parte de atrás que hay predicaciones que están sonando. My father's a character. Y mi padre es un fenómeno. You know, Rafi makes fun of my father all the time. My father's crazy. Rafi se burla de mi padre todo el tiempo porque mi papá es medio loco. You know, but my father is an honest man. He doesn't lie. Mi padre es un hombre honesto, él no miente. He's very blunt. He'll tell you straight up. Él te dice las cosas como son. He doesn't give me a show. Y él no me pone un show. So I know when I hear those preachings in the background, So, cuando yo sé que cuando escucho esas predicaciones When en la he's parte de speaking atrás, to me, cuando él me está hablando, I know he's not giving me a show. I know it's reality. yo sé que no está mostrando un show, yo sé que es la realidad. And I remember one day I was on the iPad Y yo recuerdo que un día yo estaba en el iPad and I was talking to him. y yo estaba hablando con él. And I didn't see my father. I saw Christ. Y yo no vi a mi padre, yo vi a Cristo. I saw his reflection. Yo vi su reflejo. Because of the goodness, Por la bondad, the grace and love that my father was talking in, la gracia y el amor que mi padre estaba hablando, I was able to see past his sin and his imperfections. yo pude ver más allá de su pecado y su imperfección. I was able to see the essence of his character and of his heart. Pude ver la esencia de su carácter en su corazón. And I felt like it was Jesus talking to me. Y yo me sentí como si era Jesús que me estaba hablando. And then Jesus reminded me, he said, Y Jesús me recordó y me dijo, remember that prayer that he did when he was over there? ¿tú acuerdas esa oración que hiciste cuando estabas allá? I said, yes, Lord. Yo le dije, sí, Señor. He said, you thought I forgot? ¿Crees que yo me olvidé? Because salvation could be done in a day, don't get me wrong. Porque la salvación puede suceder en un día, no me But for malentiendas. many, it's a process. Pero para muchos es un proceso. And I'm just taking him through the process. Y yo lo estoy guiando a ese proceso. Bendito Dios. I'm just taking him through his purpose. Yo lo estoy llevando a su propósito. We gotta be a bridge. Tenemos que hacer un puente. I'm gonna end it with this. Y voy a terminar con esto. I remember one day I was driving, Yo recuerdo un día yo estaba manejando and it was a bright sunny day outside. y era un día bien soleado afuera. You know, I got my music blasting. Tengo mi música a todo que dar. You know, I'm singing. Estoy cantando. And I'm driving. Y estoy manejando. And then all of a sudden, it felt the atmosphere just changed. Y de repente sentí que la atmósfera cambió. Like if almost the sky just went from day to night. Como si el cielo se fue de noche a día. And as I'm driving, I look outside. Y cuando estaba manejando miré And alrededor. I'm like, no, it's still bright outside. Dije, no, todavía está soleado afuera. But what is this feeling? Pero ¿qué es lo que estoy sintiendo? I know that the environment changed. I felt something change drastically. Y sé que la atmósfera cambió, sentí que algo cambió drásticamente. So I was like, you know what, forget it. I just kept driving. Y yo dije, ¿sabes qué? Olvídalo, voy a And I seguir blasted the manejando. music louder to ignore the feeling that I was Y feeling. subí la música más alto para ignorar el sentimiento que estaba sintiendo. And then all of a sudden, my radio stopped. Y de repente mi radio se paró. Now, it didn't went, the screen didn't go, I got a touchscreen radio, it didn't go blank. Y no es que el screen, la pantalla se apagó, no se puso blanca. What happened was the speakers just shut off. Pero las bocinas se apagaron. And my speakers are good. Y mis bocinas son buenas. So I said, no, there's something really wrong here. Y yo dije, no, aquí hay algo bastante mal que pasa. So I get to my job, So, llego a mi trabajo and I said, let me just call my father y first. dije, déjame llamar a mi padre primero. Wow, that baby was turning super saiyan.
I said, let me call my father first. Déjame llamar a mi padre primero. And I called my father and I said, Papi. Llamé a mi padre y le dije, papi, I was like, I don't feel right. Is something wrong? no me siento bien. ¿Hay algo mal? And he said, wow, I think there's something going on. Y él me dijo, sí, hay algo que está pasando. And then fear came upon me. Y entonces el miedo se apoderó de mí. And I said, Papi, what's going on? Tell me. Y yo le dije, ¿qué está pasando? Dime. He said, your cousin Karina Y él me dijo, tu prima Karina has tumors in her ovaries. tiene tumores en sus ovarios. And they're doing surgery right now to take it out. Y le están haciendo cirugía ahora mismo para sacarlo. And it doesn't look good at all. Y no se ve bien para nada. He's like, I had to leave because I was crying so much. Y él dijo, yo tuve que irme porque estaba llorando I'm mucho. gonna let you know right now, my father's a man's man. He don't cry for nothing. Y déjame decirte que mi padre es un hombre, él no llora por nada. He doesn't cry for nothing. So when No I heard llora that he por was nada. crying, Cuando yo escuché que él estaba llorando, I was like, this is serious. yo dije, esto es serio. And then I began to cry myself Y empecé a llorar yo mismo. because I said, wow, Porque yo dije, wow, my cousin, she's a great, awesome woman. mi prima es una tremenda mujer. She goes to church time to time. A la iglesia de vez en cuando. Out of all of my cousins, she's the one that shows my father the most attention. Y de todos mis primos, ella es la que más atención le muestra a mi papá. She makes sure that she takes care of him, Ella está segura de cuidarlo, that he has company, que él tiene una compañía. that she guides and she watches over him. Y ella lo guía y lo cuida. But not only that, Y no solo eso. I was like, I never really preached the gospel to her Yo pensé, nunca le he predicado el evangelio a ella. because I thought my living testimony was good enough. Porque yo pensé que mi testimonio vivo era lo suficientemente I bueno. was like, she knows what I'm about. Ella sabe de que yo soy. She knows I'm a minister. Sabe que soy un She knows I ministro. love Jesus. Sabe que amo a Jesús. So if she has a question, she could ask me anytime she wants. Tiene una pregunta, me puede preguntar cuando ella quiera. So I don't really have to oppose or even offer my belief to her because she already knows it's on the table. So pensé que no tenía que expresar mis creencias a ella porque ya ella sabía, ya estaba sobre la mesa. Oh my God. Pero estaba tan equivocada. I was like, my cousin died right now. Y yo dije que mi prima se muere ahora. I'm so sorry, God. Lo siento mucho, Dios. I said, Ayer. God, I'm so sorry. And I began to pray. Y yo le dije, Dios, lo siento tanto, y empecé a orar. It's like you ever said sorry to somebody, but they're not in front of you? Y no sé si alguna vez has pedido perdón a alguien, pero esa persona no está frente de ti. You ever ask forgiveness to someone and they're right in front of you? Or Yeah. they're not in front of you? Le has pedido perdón y esa persona no está frente a ti. At first I said, God, I'm sorry. Al principio dije, Dios, lo siento. And then I said, Karina, I know you can't hear me, Y después le dije, Karina, yo sé que tú no me puedes escuchar, but I'm so sorry. pero de verdad lo siento. And I was like, and I have to go with that. Y yo tengo que ir con If eso. you die, I have to go with that to the grave. Y si tú mueres, yo voy a tener que y morir con eso en mi corazón. A bridge. Un puente, A bridge. un puente, A bridge. un puente. Leading others to Jesus. El llevar a otros a Jesús, So that one day in heaven, que un día en el cielo, he leads them right back to you. Él lo guíe otra vez a ti. He says, good job, my son. Y Él te diga, buen trabajo, mi hijo, Good job. buen trabajo. And we could spend time together. Y podemos pasar tiempo juntos. Bendito Dios. And thank God Y gracias a Dios, she made it okay. ella pudo sobrevivir. But that shocked me. Pero eso me chocó. That really transformed my heart. Eso transformó mi corazón. Reality kicked in. La realidad entró. I remember speaking to the women at my mom's job. Yo recuerdo haber hablado con una mujer en el trabajo de mi mamá. And once I started talking about God within the first minute, they all started weeping. Y una vez que empecé a hablarle de Dios, yo primero y todos empezaron a llorar. And I looked into their eyes and I saw something that I haven't saw in a while. Y yo miré sus ojos y vi algo que no he visto desde hace mucho tiempo. I saw hope in its highest level. Vi una esperanza en el nivel más alto. That they believed, Que ellos creyeron. that they really believed that once they get out to the streets, Que
Y ellos de verdad creyeron que una vez que salieran a la calle, that God could really change them, que Dios podía cambiarlos, that God could give them their kids back, que Dios podía darle sus hijos para that they could atrás, be free from que drugs, podían ser libres de that drogas, they could be free from que prostitution, podían ser libres de la prostitución, that they could be free from their own que desires. podían ser libres de sus propios They deseos. saw that hope when they was looking at me. They saw it. Ellos vieron esa esperanza cuando me estaban mirando a mí. And I was like, wow. Y yo decía, wow, I was like, do we have that in here? nosotros tenemos eso aquí Or are we just passing by time? o estamos pasando el tiempo. Let us rise to our feet. Vamos a estar en nuestros pies.